وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز کا قائم کرنا، شہادتین کی گواہی دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا اوپر کھڑی ہونے والی عمارت مضبوط ہوتی ہے، لیکن بنیاد نظر نہیں آتی، عمارت نظر آتی ہے۔ گھر ہوتی ہے نا، گھر کی بنیادیں نظر نہیں آتی، بنیاد اندر چلی جاتی ہے اور اس سے کھڑی ہونے والی عمارت وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے، روزہ مسلمان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، حج بیت اللہ کے اندر ہوتا ہے جا کر، زکوٰۃ مسلمان کو دیتا ہے، مسلمان کسی غیر کو زکوٰۃ نہیں دے گا، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، کلمہ زبان پر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ساری دنیا میں جو اسلام کا تعارف ہے، ساری دنیا میں جو اسلام کا تعارف ہے، وہ اس پر کھڑے ہونے والی جو عمارت ہے، اخلاق کی، معاشرے کی، معاملات کی، رہن سہن کی، کاروبار کی، تجارت کی، جتنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، یہ پوری دنیا میں اسلام کا تعارف کراتی ہے۔ ہم اس کے اندر کمزور ہیں، اس پر ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، 3 آدمی سفر میں جاتے جاتے ایک غار میں انہوں نے قیام کیا، اتنے میں پہاڑ ہلا اور ایک بڑا پتھر اوپر سے گرا اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ 3 آدمی غار میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم ان معاملات میں پھنسے ہوئے۔ تینوں نے اپنا اپنا ایک عمل، بہت کوشش کی باہر آنے کی، جب کوئی راستہ نہیں نکلا باہر آنے کا تو تینوں نے اپنا ایک عمل پیش کیا اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ میں اپنا یہ عمل پیش کرتا ہوں۔ ایک نے اخلاق کا عمل پیش کیا، ایک نے معاملات کا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کا عمل پیش کیا۔ سب سے پہلی چیز اخلاق، یہ اخلاق کا درست ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا درجہ ہے، سب سے زیادہ کمی جو ہوتی ہے انسان کی اور سب سے زیادہ ظلم جو ہوتا ہے وہ ان رشتوں کے اندر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی نے پیش کیا کہ میرے بوڑھے والدین سے، میں اپنے والدین کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، میں جب آ کر واپس آیا کرتا تھا، جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لے میں کسی کو دودھ پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ یہ اخلاق پیش کیے، والدین کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، والدین کے ساتھ میرا کیا ہے، یہ معاملہ ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اس زمانے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، جیسے جانوروں کا نظام ہے نا، جانوروں کا نظام ایسا ہمارا نظام بن چکا ہے۔ اس طرح جانور اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، جانور اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، جانور اپنی اولاد کو نہیں پہچانتا، اسی طرح انسان اپنے والدین کے حقوق کو نہیں جانتا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف کا لفظ آیا ہے، اف کا لفظ تفسیر مظہری نقل کرتے ہیں کہ یہ سب سے ہلکا جملہ ہے، جملہ اف۔ اگر اس سے ہلکا کوئی جملہ ہوتا تو یہاں قرآن اس کو بیان کر، اپنے باپ کو کبھی اف تک بھی نہ کہو، اف تک بھی نہ کہو۔ سمجھے بات کو، یہ بات کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن صحابہ میں حضرت نے بڑی زبردست روایت نقل کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آواز پست ہو گئی، پست سے پست ہوتی چلی گئی اللہ کے رسول کی آواز۔ حضرات شیخین گھبرا گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی، آپ کی آواز کیوں پست ہو گئی؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو عباس مجلس کے اندر آئے۔ کون آئے مجلس کے اندر؟ عباس۔ اور مجھے جبرائیل نے حکم دیا ہے اس بات کا، جس وقت مجلس میں عباس ہوا کرے آپ اپنی آواز کو پست رکھا کریں، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے، کیونکہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے حکم میں ہوتا ہے۔ العمو سلو ابی، چچا کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ یا تو باپ کا ہی نہیں پتا تو پھر چچا کا کیا پتا ہوتا؟ بغیر مدیر کی چھت پہ مت چڑھ، کیوں؟ تیرے باپ کو تکلیف ہوگی اس بات کی کہیں کہ تو اوپر سے گر نہ جائے گی، حدیث شریف۔
میرے محترم دوستو، حقوق سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ علماء نے ظلم کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے، وضع شیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے علاوہ کی جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ جو باپ کا درجہ ہے وہ باپ کو نہیں دیا جا رہا، جو ماں کا درجہ ہے وہ ماں کو نہیں دیا جا رہا، جو پڑوسی کا درجہ ہے وہ پڑوسی کو نہیں دیا جا رہا۔ جو ایک مسلمان کا مقام ہے، ہم وہ مسلمان کا مقام سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی محنت ہمیں اخلاق کی محنت کرنی پڑے۔ তো বলেন যে ইসলামের যে বুনিয়াদটা হলো 5টা জিনিসের উপর। একটা তো হলো এই কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। দ্বিতীয় হলো নামাজ কায়েম করা, তৃতীয় যাকাত আদায় করা, এরকম রমজান মাসে রোজা রাখা, হজ করা। এই 5টা বুনিয়াদের উপর, 5টা ভিত্তির উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। মানে এই বুনিয়াদের উপরে গিয়ে এরপর সামনে তার মুআমালাত, তার মুআশারাত, তার আখলাক, বাকি জিনিস ইসলামের বাকি আমানত তো তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তো বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন ওই মুআমালাতের কথা, মুআশারাত, আখলাক কেমন হতে হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। বলেন যে হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি এই মিসাল পেশ করতেন। একটা মিসাল যে 3 লোক তারা সফর করতেছিল। এই যে সফর হাদিস শরীফে যে কথা আছে যে 3 লোক তারা সফর করতেছিল, আর ওই সফরের মধ্যে তারা একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল, আর গুহার উপরে একটা পাথর এসে পড়লো, এটাকে ঢেকে ফেললো। তখন তারা তাদের আমল গুলাকে পেশ করলো। তার মধ্যে একটা হলো আখলাকের লাইনে, আরেকটা হলো মুআশারাতের লাইনে, আরেকটা হলো মুআমালাতের লাইনে। বলে আখলাকের লাইনে যেটা পেশ করছে সেটা হলো যে এক লোক বলতেছে, আয় আল্লাহ, আমি তো আমি এরকম দুধ নিয়ে আসতাম, আর আমার মা বাবাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পান না করাইতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বাচ্চাদেরকে পান করাইতাম না। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পান না করতো, আমি এসে দেখলাম তারা শুয়ে পড়ছে, তো আমি ওই দুধ নিয়ে তাদের মাথার পাশে দাঁড়ায় থাকলাম, সারা রাত ওখানে দাঁড়ায় থাকলাম। সারা রাত চলে গেল, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না জাগলো আমি দাঁড়ায় থাকলাম। আমার বাচ্চারা ওইদিন এভাবে না খাওয়া ছিল। তো বলেন যে এই যে আখলাকের লাইনে জিনিস পেশ করছে, মানে এই যে আখলাক ওই আখলাক যদি মানুষের মধ্যে না আসে তো মানুষ তো জানোয়ারের মতো হয়ে যাবে। ওই আখলাক যদি না থাকে হাইওয়ান জানোয়ারের স্তরে মানুষ পৌঁছে যাবে। যেরকম হাইওয়ান জানোয়ার মা চিনে না, বাপ চিনে না, বাচ্চা চিনে না, তাদের স্বভাব। আজকাল মানুষের মধ্যে এই অবস্থা, বাবা কি হক, মায়ের কি হক, কোনো হক জানতেছে না, কোনো হক চিনতেছে না। অথচ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলছেন, ওয়ালা তাকুল্লাহুমা উফ ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল্লাহুমা কাওলান কারীমা। যেন উফ শব্দটা পর্যন্ত বলো না তাদের সামনে। তাফসীরে মাযহাবিতে যে কথাটা আছে, বলে যদি এর চেয়ে আর কোন সহজ শব্দ যেটা একবারে নিম্ন স্তরের যদি বলার থাকতো তাহলে সেটাও এখানে উল্লেখ করতেন। যেটা মানুষের কথা বলতে গিয়ে রূপ শব্দটা যে কথাটা মানুষ একবারে আখেরি পর্যায়ে যেটা ব্যবহার করে, এই কথাটাও বলো না। তাদের সামনে ধমকি দিয়ে কথা বলো না, তাদের সামনে তো ভালো আচরণ তাদের সাথে করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম আমাদেরকে ওই আখলাক শিখাইছেন, বলে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তারা তো ওই আখলাক শিখছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার মজলিসে ছিলেন। ওই মজলিসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেছিলেন, আর কথা বলতে বলতে কথা আস্তে আস্তে কি আওয়াজটা ছোট হয়ে আসতেছে। হযরত আবু বকর হযরত ওমর তো ঘাবড়ে গেলেন যে কেন আল্লাহ রাসূলের কথা ছোট হয়ে আসতেছে।
আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শুনাইলেন, যে শুনো, যে আমার কাছে জিবরিল আলাইহিস সালাম আসছেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে বলছেন যেখানে আব্বাস থাকবে ওখানে আপনি ছোট আওয়াজে কথা বলবেন, যে আব্বাস তিনি হলেন আল্লাহ রাসূলের চাচা, মানে চাচা যিনি তিনি বাবার মতো। হাদিস শরীফে যেটা আছে যে চাচা বাবার মতো, যে বাবার স্থানে এরকম ভাবে তাকে রাখা, তাকে এরকম সম্মান করা। বলেন যে আজকাল তো চাচার কি সম্মান, বাবার কথাই তো মানুষ রাখে না, বাবার সে সম্মানও মানুষ করে না। তো বলেন যে ইসলাম আমাদেরকে এই আখলাক আমাদেরকে শিখাইছে।